ଭାଇ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଷର ଥରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ମାଦଳ ସହ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୁଗା ଆଉ ତା ସହିତ କେଉଁମାନେ ବି ଫୁଲର ଗଜର ଚୁଟିରେ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୋତି ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବେନିୟନ୍ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାଦଲ ଓ କି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂଜା କଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଉ ପୂଜା କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିକିନା। ଗୋଟେ କଲର୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହାତକୁ ହାତ ଧରିକି ଯେଉଁ ନାଚିବା ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା ନିଆରା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ ଏବେ ଏବେ ଯାହା ହଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆଉ ମୁଣ୍ଡା ଜାତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ଯାଇ ହେଲାଣି 4ଟା 4:30 ଏମିତି ହେବ ଟାଇମ୍। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଏ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ମନରେ। हाय गाइस नमस्ते जयनाथ मु सानू आपन स्वागत करछि नुआ एक वीडियो रे। तो मु एबे देखंतु संध्या गलानी आउ घर पाखरे देखंतु संध्या पड़छि आउ घंटा सुबह जाउतिबो आउ तो एबे संध्या पूरा गलानी आउ हम गांडू को देखंतु भाई धान पूरा ऊपर देखंतु से चढ़ी की पूरा बुलछु सेडी भाउजो एडी पछपट देखंतु मां एडी खटरे बसछि। तो संध्या गलानी आउ एबे बाहरिछि कोडे नुआ जागा को नेकी जेबी आपण मानक सहित बुलाइबा मुझे बुलेबे आपण बुलेबे आउ से जगह गले से कहबी कौन जगह आउ ए वर्ष नुआ स्टार्टिंग गोटे नुआ निरा जिनसटे से आपण मान सहित शेयर करी आउ से गले कहबी कौन सब से होची। तो चलो भाई आउ लेट करवानी घर बाहर संध्या भी है आउ चलो से गले लगुच आपण मानक बहुत सारा माने खुशी लगे से जिन देखिले जो जिन सब माने कौन कहले किसी कहीदे जीवा माने देखा आगु जो जिन सब कौन माने आ देखा मिलूनी से जिन सब देखापी धीरे धीरे सेगुड़ा पुणी देखापी मिलूँ। तो चलो आउ वीडियो लास्ट फास्ट टू लास्ट जाए पूरा वीडियो देखूँ आउ जाए कमेंट करेंगे लास्ट रे पूरा। तो चलो भाई लेट करानी बाहर पुणी थोड़े देखो भाई आसिक से जगह पुणी पहुँचली आउ संध्या बेले आउ लाइटिंग गेटटा देखो भाई केते सुंदर सजा ही बहुत सुंदर लगुच देखिकिना लाइटिंग गेट। तो भीतर को जीवा भितर केमती कौन लाइटिंग अच्छी कौन होची कौन नहीं से सब गले देखा। तो एपटे देखो तो चुन्नी सिलिंग होती भाई बहुत सुंदर लगुच चुन्नी सिलिंगटा पूरा निरा बहुत सुंदर लगुच भाई। आउ एपटे देखो लोक मैंने भी आसीगले बहुत लोक देखो भाई तले देखु बहुत लोक। तो धीरे धीरे जीवा से बिल आड़ को आउ देखो बिल आड़ को आसीगली आ देखो केते सारा लोक से शाढ़ी भाई रेड सहित व्हाइट कॉम्बिनेशन मस्त लगुच। आउ लोक मैंने देखो पुरुष लोक मैंने व्हाइट धोती सहित हाँ व्हाइट धोती सहित ड्रेस तो कॉम्बिनेशन भाई बहुत सुंदर। आ टेंटा भी देखो भाई अलग प्रकार लगुच बहुत सुंदर लगुच। एपटे देखो चली भाषण चली तो सेटा सरला पुणी थे डांस हम एपटे देखो रेडी ये मैंने छिड़ाई एपटे देखो भाई मैंने मुंडे गोटे गामचा ता सहित कौन फुल गोटे मुंडे घसी दे बहुत सुंदर लगुच देखिले। आउटे देखो भाई सब गोटे सब से आदिवासी जनजाति लोक मैंने छिड़ाई मुंडा भाई मुंडा मुंडा जय मुंडा। तो एमती से माने
କରନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏମିତି କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଦେଖିକି ଟିକେ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁ। ଆମେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ସେଇଟା ତ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ସେ ଜିନିଷ, ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେବ, ଗୀତ ହେବ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ स्कूल से नो काबूना ओल बड़ काबूना ओडो चिरे मुंडरी जाति समाज रे बुनताईना अब दोगा मुंडरी जाति होती रे सुगार जाति अब दोगा मुंडरी जाति होती रे सुगार जाति स्कूल से नो काबूना ओल बड़ काबूना ओडो चिरे मुंडरी जाति समाज रे बुनताईना स्कूल से नो काबूना ओल बड़ काबूना ओडो चिरे मुंडरी जाति समाज रे बुनताईना ओल बड़ काबूना सुगड़ सांग मरन कमिया धांगड़ धांगड़ी को झिली मिली अखड़ सज संपड़ता तको संगीन पिया कोई जगन मर पिया को अतंगारम सुमसु सरिया को अनुगण सुतु को अनुगण संपड़ को कुनी नदी तो सीखे दहाड़ी सजोगे ढोलकु मंग नगर गोटा साड़ी ता ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇଲି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ପରମ୍ପରା କେମିତି କ'ଣ, କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି ଭାଇ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ।